Hello everyone! Our lesson today is about procedure text. The purpose of procedure text is to tell the reader how to make or use something. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan cara membuat atau menggunakan sesuatu. Structure of procedure text. Goal atau tujuan biasanya terletak pada judul sebuah teks prosedur. Ingredients or materials adalah bahan atau peralatan yang digunakan. Steps meliputi langkah-langkah yang akan dilakukan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari dua jenis teks prosedur. Yang pertama, recipe. Yang kedua, manual. Recipe explain how to make food or drink. Resep menjelaskan bagaimana cara membuat makanan atau minuman. Contohnya adalah how to make fried rice, how to make dalgona coffee. Manual explain how to use something. Manual menjelaskan cara untuk menggunakan suatu alat. Contohnya adalah how to use a camera, how to use a blender. Ini adalah contoh recipe how to make fluffy pancake. Yang ini adalah contoh manual how to use a toaster. How to make balado banana. Ingredients: ripe bananas, flour, salt, sugar, water, balado seasoning, cooking oil. Peel the banana, cut into 2 pieces. Pour the flour into the bowl, add water, salt, sugar, then stir them to be a mixture. Heat enough cooking oil. Put the banana into the flour mixture. Deep fry the banana until golden brown. Put the banana into the jar, then pour the balado seasoning. Shake them thoroughly. Balado bananas are ready to serve. Okay, thank you for watching. See you!